दिने जीवन लगाइता ऋषिंकर साप्ୟରେ ତାଙ୍କ 7 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା हाँ हाँ ତ ସୁକମୁନି ପାଶକୁ ଗଲେ ହାଇ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हाँ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ सुनीथिले गो କଲି ଯୁଗରେ 7 हवेली पे आ जाना हवेली पे आ जाओ असली लोग के छानी दे चारो ଯେ କରୟର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ତାକୁ ଯେ ମିଳଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଲବାନ ପାଣ୍ଡବକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ଦୁର୍ଜୟ ଆଗ ଜଳରୁ ରଖିଲେ ଗଜକୁ ଓ ଭୀର ମୃଗୁଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ବ୍ରାଘ ଛାର ବିଭୀଷଣକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି ରାବଣ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ ହିରଣ୍ୟ ଯାହାକୁ अमर चंद्रसेना स्विच नेले तो ही जाता ना पिन मान ले भी आता ना हो माला नहीं देने दिसो दी भाई मन तो माला अर्जुनଙ୍କର ନାତି ପରକ୍ଷିତ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ ସେଟା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଆଉ ଭାଗବତ କେନ୍ଟା ଜାଣିଛ किंटा ଆଗ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଯେ ଜାଣ हाँ हाँ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତେଜ୍ୟା କଲେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଆଗ ମହାଭାରତ କାଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଜାଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତେଜ୍ୟା କଲେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଆଗ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ କି ଦୁଃଖ ହୋଇବ ତୁମ ଖଣ୍ଡନ ମୋର କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଭାଗବତରୁ ଦେବି ପ୍ରମାଣ ମୋର କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ तो भगवान श्रीकृष्ण होते सारथी अर्जुन होते रथी तो महाभारत युद्ध समय कथा जिते बेले कृष्ण सारथी होइछन देखिदेले अर्जुन पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य भाई दुशासन भाई दुर्योधन ई मन को मैं मारी कर मैं केनता करे अन्न ग्रहण कर माधव मोर द्वारा इटा नहीं पारे मैं अस्त्र शस्त्र त्याग करी मैं घर के जाउछी
तो कृष्ण कहले निजକୁ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା এই যখন যদি বিপদ আসছে সেটা যে তাকে বালিকা দোষ লাগে অর্জুন শোনো করি করো থাই মুই মোবিন অন্য গতি নাই যদা যদা হি ধর্মস্য ভবতে ভারত अभ्युत्थानं सुजन्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय यदुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेते कथा कही कर अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण गीता ज्ञान शुणिकी विश्वरूप दर्शन कला जेनटा रणभूमि अर्जुन को कृष्ण कही भागवत जेनटा सुकमुनि परीक्षित कही श्रीमद भागवत एंता कर भागवत है दुई प्रकार संसार सिंधु रूपेणम संसार सिंधु मीन रूपेणम मानवा जंजाल जाल काल रूपेणम धीवरा संसार टा गोटे समुद्र है सिंधु बोलते समुद्र संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानव मीन अर्थ माछ आमे ई समुद्र भितरे आमे मानव जीवन समस्त गोटे गोटे माछ ए माछ भितर मुई क्या माछ जानसो किन माछ सबसे चालाक माछ किनका तुरु बेल भितरे थुरी है नहीं तुरु के आचार रंगटा है बेले थरी नहीं अच्छा जेते चालाक माछ हेले भी माछ के के धरसी माछ के केउट माने हमर केउट के जानि छ के गो काल रूपी जम हां इटा गरी खेली छी रनी बेले गरी पकै छे जेते बेले आमे ठोकमा संगे संग खिची नेबा से नहीं जाने बूढ़ा पचला कचा तेणु करी करे आमे मानव जीवन पाइछु मात्र के भगवान कर आश्रित नेमा आउ भगवान कर नाम गान कर बाबा मुके स्कूटी गाड़ी घेनी दे छे मु स्कूटी राधा राधा ठारू राधा जन्म हेला राधा ठारू राधा जन्म हेला राधा को देखिन कंस मला सुनो सुनो रे बनी मोर जन्म कहानी आ राधा कृष्ण दुहे भाई भाई ए मां होय गो तमे राधा बारू छ जे यो क्या कहबो के कि हमर गाय में जे जनता संता संगे देवी ना बोलु छ काना असुविधा में काना कहि होय तमे कहू छ जे राधा ठारू राधा जन्म हेला बोल छ राधार मां बापा नै थे जे राधा ठारू राधा जन्म हेबे राधा एखा राधा को निजे निजे जन्म करे छ अच्छा राधा के राधा जन्म भेल कर देले राधा अंत जॉइन छले दुईटा ही बिजीबा हां जे समय को देखिन कंसमोला ओए को जते बेले टोंगा उठे नथि लागे कृष्ण जन्म बही सेति ने मुई पढी छे मन ज्येष्ठ लोग माने पढीतिबे का बोल सुखमुनि कहउचंती सुना परीक्षित तो आगे कहउची कृष्ण जन्म र चरित्र देवकी गर्भरे कृष्ण होइबे जन्म गोप मथुरा को आसी कंस मामु को नासिबे उग्र सुनो सिरा देख जे कृष्ण कहनो मथुरा के हेबे कंस के मार हां समस्त जानसन कृष्ण भगवान के देखि कर कंस मरि छे बोली आ तमे केंदा राधा के देखला कृष्ण मरि छे कंस मरि छे बोली कहू छ नहीं नहीं राधा के देखि कर एखा कंस मरि छे केंता पत्रे कंस मला राधा के देखि करी आ राधा ठारू राधा केंदा कर जन्म हेला से कथा तो ए बेटी बच्चा हां आर गोटे कथा कहू छे के कथा सुनो सुनो रे मोर जन्म कहानी आ राधा कृष्ण हमें भाई भौणी ए भाई भौणी रे यांती फोटो खींची हेता मेजी मनुष्य बाके ठा उठी छन गो ए बुद्धि देखो जे काहे हैला केन भाई बहन होइतिले राधा केनता को राधा के जन्म कले से कथा मते पता तो तमर काहे कथा होई नहीं नहीं हम गोटे जिनिस कहबो 5 तो 10 ना लो 11 बल बजाता सुनो कह सुनली तो आमे खड़ियार बाजार के जिमार मूंगफली घिनी आनमा हां बाहर छोलका के देखि करी हाय गो भीतर मंजी केनता छै तने जानि छै नहीं गो मुई जिन कथा कहू छै भीतर सारांश तमे बुझले तो सर पाए छोलका के कहलो हां मोजी सुन 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 रे मोर ननदे हाय हाय बुझाई कहू जी तते सुन 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 रे मोर ननदे बुझाई कहू जी तते सुन 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 रे मोर ननदे बुझाई कहू जी तते आगो भूष भानु
রাজা জান কীর্তিতা যে পত্নী নাম শুণ হে সবার জন অপুত্রিক হই দেখ সুখে কাটই তা দিন শুণ হে সবার জন শুণ 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 রে মোর ননদে বুঝাগি কହୁছি ততে শুণ 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 রে মোর ননদে বুঝাই কହୁছি ততে কর্ণাটক রাজ্যের রাজা ଥିଲେ ବୃଷଭାନୁ ରାଣୀ ଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନିହାତି ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜ ଥିଲେ କିଏ ଉପଭୋଗ କରିବା ଯଦି ପୁଅ ଝିଅଟେ ନେଇଥିବେ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରୁଣୀ ଥିଲେ ଘରୁଣୀ ଥିଲେ କି ହେବ ଘରକେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଲେ ବି ପୁଅ ଝିଅଟେ ନେଇଥିଲେ ଘରଟା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତ ରାଣୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜା କାଣା ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଘରେ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅଟେ ହଉ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପୁଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଲେ ସ୍ମରଣ জনী সম্ভূতা রূপে রাধা পদ্ম ফুলে জন্ম শুণ হে সবার জন শুণ 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 রে মোর ননদে বুঝাই কହୁছি ততে শুণ 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 রে মোর ননদে বুঝাই কହୁছি ততে রাজা বৃষভানু রানীঙ্কর কথা মানি করে বিষ্ণুঙ্কর পূজা কলে যেন দিন বিষ্ণুঙ্কর পূজা কলে শক্তিময়ী যোগময়ী রাধা পদ্ম ফুলর জন্ম হেলে খালি দ্বাপর যুগরে রাধা জন্ম নেই হেবার বাবু রাধা অনন্ত যুগর জন্ম হয়েছে হ্যাঁ বৈকুণ্ঠপুরে দিনে ভগবান বিষ্ণু তাঙ্কর শরীরকে দুই ভাগ কলে তো বাম ভাগরু জন্ম হেলে রাধা ডাহাণ ভাগরু জন্ম হেলে কৃষ্ণ আমার যেটা দ্বাপর যুগ বৃন্দাবন ଥିଲା গলা বর্ষ বুলি যাইতিনা ঠিক সেন্তা আউ গোটে বৃন্দাবন ଥିଲା বৈকুণ্ঠপুরে বলে এটা বৃন্দাবন 2 একে গোলক বৃন্দাবন আউ সেই বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণ কিলি করিଥିଲେ বলে কানা কে বে খড়িয়ার নে ই কল্যাণ মণ্ডপ 2 গোটে নে খোলনা না গোলক বৃন্দাবন আউ এটা হেলা বৃন্দাবন তো সেই বৃন্দাবনের দিনে রাধাঙ্কর সহিত অন্য গোপ নারীঙ্কর সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিଥିଲେ তো রাধার ক্রোধ হয়ে গেলে আউ কৃষ্ণଙ୍କୁ কটু বাক্য কহিলে তো ই কথা কে সুদামা শুনি পাইলে আউ সুদামা রাধাଙ୍କୁ অভিଶାପ দেলে তুমি মর্ত্য মণ্ডলরে মানব শরীর ধরি করে তুমি জন্ম আবার কান্তা লাগবা যে মনটাকে তুমি भी জানব তো ঠিক বৃষভানু রাজা যেতেবেলে পদ্ম ফুল তুলিবা পে যাইছন তো পদ্ম ফুল ভিতরে রাধা অজনী সম্ভূতা জন্ম হইতিলে পদ্ম ফুল ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ମଣିଷଙ୍କର ଅଙ୍ଗଟା ଦେହଟା ତିଆରି ହେଲା ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶ
ମାଟି ଏବଂ ଜଳ ଜଳ ଆଉ ଇ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରୁ ପାଞ୍ଚଟା କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଦେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ପାଞ୍ଚଟା इसके पांच भूत कहा जाए जे बो ओ। पांचटा कन्या जन्म ହେଇଛन କହୁଛ हाँ। ହେଲେ କିନ୍ କିନ୍ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଛन गो बिना जोनी रे हां बिना गर्भ रे हाय गो पांचटा कन्या जन्म है के सेटा के अग्नि रू जन्म होइतिले द्रौपदी हां ଅଗ୍ନିରୁ हाँ ବୁହା जाज्ञसेनी जाज्ञसेनी। यज्ञ रू जन्म होइतिले हां भूमि रू जन्म होइतिले मां सीता सीता भूमि सुता भूमि सुता जल रू होइतिले मां लक्ष्मी हां पवन रू होइतिले मालती कन्या हाय गो आउ आकाश रू होइतिले मुई जन्म होइतिले शून्यमयी जोगमयी राधा ଶକ୍ତିମୟୀ तो राधा निज को निज द्वापर जुगरे पुणी थरे जन्म कले जन्म कले राधा ठार राधा जन्म होला जन्म ହେଲା राधा को देखिनो कौन समय केनता बत्रे मरिथिला कंस केनता भाभी करी मरिथिला? केनता भाभी करी फिरी जारे फूल फागुन फिरी जारे सराबन हाय गो फिरी जारे हाय हाय देवकीर अष्टम गर्भर कृष्ण को मारवा पई कंस करितिला धनु यात्रा पुरातन मंत्री अक्रूर आणवा पई दैछन कृष्ण बलराम तो गोपपुरवासी कांदी कांदी कर कृष्ण অক্রূর আনিছে नहीं जीवानंद सुत अक्रूर आनिछे रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना छिना छिना मन जमुना रे हां आमर दशरथ बयरा अरे आमर बाइक दुईटा सामान दिसे जन करी ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ବି ମ୍ୟାଚିଂ କରିଛନ୍ ଗो ड्रेस दुईटा कथा बे अही करी इटा सिलाई चले इटा बयरा सेटा बेरी बोले हेमनकर ऊपरे ने एंटी ब्लू कलर আছে তলে খলিয়া हम्म ননি যে ऊपरे খলিয়া তলে দেখো फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जा रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर आनिछे रथ नहीं जीवानंद सुत अक्रूर आनिछे रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना चिना चिना तोर बिना चिना चिना म जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे कंस जेतेबेले धनु यात्रा करिथिला हां हां केन धनु के पूजा करिथिला जानिछ केन धनु आग रुद्र धनु बलि ताहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन रुद्र धनु बलि ताहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फिरी
যারে ফুল ফাগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে অপুর আনিছে রথ এই জীবন দশুত হে অপুর আনিছে রথ এই জীবন দশুত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা ফিরি যারে ফুল ফাগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে ফুল ফাগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে ରୁଦ୍ରଧନୁ ବୋଲି କରି ଗୋଟେ ଧନୁ ଥିଲା ସେ ରୁଦ୍ରଧନୁକୁ ପୂଜା କରି କରି କଂସ ଧନୁ ଯାତ୍ରା କଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ 100 ଥର ଜପିବୁ ଯାହା ରାଧା ନାମ ଥରେ ଜପି ଦେଲେ ତାହା ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ମନରେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ରାଧାଙ୍କର ନାମ ରା ବୋଲି କରି ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରବା ବୋଇଲେ ଆମର ଶରୀରରୁ ଅଧା ପାପଟା ଖଣ୍ଡନ ଶକ୍ତିମୟୀ ଯୋଗମୟୀ ରାଧାଙ୍କର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର କେବଳ ନାମରେ ନନୀର ମାମୁ ଜୁହାର ଗୋ ଘାଟୁ ବିହା ଘର ଘାଟୁ ସାନ କହୁଛି होटल वाले बने बोले